हेलो गाइज अस्सलामु आलैकुम नमस्कार आपनालोके केना आछे आपनालोकर दुआ आशीर्वादत मयो भाले आछो। मैं आब्दुल हामिद 4 नम्बर शामपुৰৰ পৰা কৈ আছো। কালি ৰাতি এটা বিয়া আমি এতিয়া যাই কিনে উপস্থিত হৈছো। বিয়াটো কিন্তু আমাৰ নিজৰ আমাৰ কালি ভাই বিৰাজ আলীক লৰাক নাজিৰুলক আমি বিয়া পাতে লৈ আহিছো। হেতু হল নতুন বুৱাৰী আপোনালোকে চাক। আৰু मैं तात जाई किने भाविलो जे मोर जिमान यूट्यूबत और फेसबुकर मोर भाई बंधु सकल आछे सियातको देखार कारणत बुआरीटो अलप सुयोग करि दिउ हेइ कारणे एटा बनालो भिडिओ। हेतु हल नतुन बुआरी। मैं बुआरीटोक आशीर्वाद करिलो सियातर बियार जीवन सुग्न हई शुभेच्छा ज्ञापन करिलो। आपनालोके सकलो राइज आपनालोके दुआ आशीर्वाद करिब सियातर बा भविष्यते सियातर जीवन जापन बर उज्जवल है সেইকাৰণে আপোনালোকে দোয়া কৰিব। সেইখিনি কৈ চাক এতিয়া এইটো হল বাহিৰৰ দৃশ্য। আপোনালোকে এইখিনি আমি বাহিৰৰ বিলাক হেৰি কৰিলো দেখা ভিডিঅ' কৰিলো। ভিতৰত কিছু অংশ মানুহ আহিছে কিছুমান অহা নাই। আপোনালোকে পুনৰ চাক।